हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आयज काळाची गरज आसा. आमी आयज गोंयान नितळ ठेवपाची. आमी आमचे बिचीस पळोवपाक शकता. आयज आमी करंजलेम बिचाचेर आहा, फुडें मिरामार बीच, ह्या बिचीचेर सगळी गार्बेज व्हांवन येयल्ली. सो आयचो दीस आमकां आयज इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आनी ह्या दिसा एक मनान एक निश्चय धरून की बाबा आमकां गार्बेजी पासून आतां इंडिपेंडन्स मेळपाक जाय. हो एक हेतू. कित्याक सांग, आमी वयता थंय रस्त्यार सुद्दां लोक गार्बेज उडयतना पळयता. सो आयज आमी सुदारपाची गरज आसा. कितें गोंय नितळ ठेवपाची गरज आसा. आमचे माणकुले गोंय एक स्वर्ग, आनी स्वर्ग आमी बुरसो दवरूंक शकना. कितें स्वर्ग सदांच नितळ आसता अशें म्हणटा. सो म्हणून आयज हो आमी इनिशिएटीव घेतला. आयज 15 ऑगस्टाक म्हाज्या वांगडा आहा रामाबाब काणकोणकर, मारियानो बेळेकर. कितें ते सुद्दां आयज येयले. तेंच्यांनी सुद्दां आयज मारियानो बाब आमचो सिनियर सिटीजन, तेणें सुद्दां ह्या क्लिनिंग ड्रायवान आयज हातभार लायलो. कितें ओके, थँक्यू. मारियान बाब, आज 15 ऑगस्ट आनी शंकरा वांगडा तुवेंनूय तेंको दिलेलो आहा. कितें सांगूंक सोदता गोंयकारांक? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आख्या गोंयकारांक आनी तशेंच आमच्या इंडियेच्या लोकांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणटा. आयज आमी 78 इयर्स हितून भितर सरलेले कडेन आहा आनी 78 इयर्सान म्हाकान जाली आतां 66 आनी हांव 66 पळयता हो कचरो उणो जावपाचो आहा पळय तो कचरो सुबेज जाता. ही गार्बेज आतां डे टू डे सुबेज जाल्ल्या कडेन आहा. आनी बाब आमचो शंकर बाब सदांच कचऱ्याक लागून गार्बेजीक लागून ह्यो मारमांगवा सुटी आख्या गोंयांक तो ह्यो हें करता, नितळसाण दवरची पडून हें करता, आवाज करता आनी काडून दाखयता. आयज काल तेणें ह्यो कॉल दिले आमी ह्यो मिरामार बिचाचेर आमी हें करुया आनी ह्यो सफाई करुया म्हणून. तो म्हाकाय खुशी भोगली. आनी आज सकाळीं उठून हांव येयलो थिंगा आनी येतो जाल्यार आमी तिगूच जाण आहा, शंकर बाबा आहा, हांव आहा आनी रामा काणकोणकार. सो हितून आमचे कडेन जाता त्या हिसपान आमी हेचेर हें केलें, काडलो हें केलो गार्बेज काडून प्लास्टीक काडलें आनी हें पळय भरलेल्या कडेन आहा. हें आमचे कडेन तें काबार हें करूंक जावचें ना. हितून गव्हर्मेंटान और ट्युरिजम डिपार्टमेंटान बेगिनल्या बेगीन गोंय साफ करून घेवचें आनी हो ब्लीच क्लीन करून दवरचो. कित्याक इतलो तुमकां हें मेवता, रेवेन्यू जनरेट करता, तो रेवेन्यू जनरेट करतात पळय तो हें क्लीन करून दवरचो. रामा, हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आनी तुवें आज शंकरा वांगडा तसोच मारियान बाब तूंय ह्या चळवळीन आज बऱ्या दिसा भाग घेतलेलो आहा. हेजेर तुजी 2 उतरां. ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ईच एंड एवरी वन. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करपाक वेरियस लोकांनी थोडे बायक रॅली करता, थोडे फ्लॅग घर घर में झंडा दिता. आमी चिंतलें की सगळ्यांक मेन इम्पॉर्टंट गरज आसा. जरी तर आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळा जाल्यार कचऱ्या कडल्यान इंडिपेंडन्स मेळप हें खूब गरजेचें आसा. आनी जेन्ना कचऱ्या कडल्यान इंडिपेंडन्स मेळटलें तेन्ना सगळ्या कडेन ग्रीन क्लीन हें पळोवपा सारकें मेळटलें. आनी आमचो देश जो आहा तो ऑल ओवर वर्ल्डाक एक क्लीन जें गांधीजीचें स्वप्न आशिल्लें, सगळ्या कडेन क्लीन सिटी, क्लीन विलेजीस, तें करपाक आमी शकतले म्हणून. सो आज सगळ्यांनी आमी डिसायड केलें, अशेंच काल डिसायड केलें चली आमी मिरामार बीच एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खूब गार्बेज इतली भरलेली आसा की हो खऱ्यांनी मिरामार बीच म्हणून दिसना. दीस इज अ टुरिजम स्पॉट. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो क्लीन उरपाक जाय आशिल्लो. 100 crores आर स्पेंड फॉर द बीच क्लिनिंग. जाल्यार न्यू मशिनरीज हॅज बीन न्यू मशिनरीज घेता गव्हर्मेंट, जाल्यार हो बीच जो क्लीन कित्याक लागून उरना. आनी एक मेसेज दिवपा खातीर सरकाराक आनी सगळ्या लोकांक की बीच क्लीन दवरल्यारूच आमचो ट्युरिजम वाडटलो आनी ट्युरिजम वाडल्यार इकॉनॉमी वाडटली. सो बेजिकली आमी एक फोकस करपाक जाय गोंयान जाता तितले बीच क्लीन दवरपाक जाय. आनी म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन, गव्हर्मेंटा कडेन, की आमी एक सब्जेक्ट म्हणून एड जावपाक जाय फूल फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू दी एज्युकेशन, हायस्ट एज्युकेशन PhD लेवलाचेर, की एक सब्जेक्ट क्लिननेसाचेर जे सरकाराक रिक्वायरमेंट आहा सद्या. आनी जेन्ना क्लिनींग स्वता जावन करतले आनी तो सब्जेक्ट म्हणून आसतलो, आमकां एका वराची एक्टिविटी म्हणून आसतली, तेन्नाच म्हाका दिसता खंय तरी चेंजीस जावपाक शकता. कित्याक आमच्या मनान 4 फावटी आमचे भुरगे जे आहा पळय आतां जी भुरगीं वाडटा तेन्ना चिंततली की 4 फावटी खंय उडोवच्या पयलीं चिंततली. कित्याक आमी स्वता जेन्ना क्लीन करता पळय तेन्ना आमी कितें उडोवपाक शकना. आनी दुसरी गजाल, दर्यो आपल्या पोटान कांयच दवरना. दर्यो आपूण क्लीन रावता आनी दर्यो जेन्ना आपल्या पोटान दवरना, आपल्याचेर उडयल्ली गोश्ट तो हांगासर दर्या फुड्यान हाडून हांगासर लँडाचेर उडयता, म्हणल्यार तो सुद्दां क्लीन रावपाक सोदता, जाल्यार आमी ताका डर्टी कित्याक करुया. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ईच एंड एवरी वन. प्लीज रिस्पेक्ट आवर नॅशनल फ्लॅग
आनी नॅशनल फ्लॅग रिस्पेक्ट करपाचो गरज आसा, कित्याक आमी आयज तुमचे कडेन पळयल्लें आसा नॅशनल फ्लॅग जो आहा पळय थंय वयर असो दिश्टी पडिल्लो आसा. शंकर बाब, आतां हांव तुमचे कडेन येतालो तेन्ना हांवें पळयलें ते मिरामार हेजे कडेन भाऊसाहेब बांदोडकरच्या संबंदी रायट ऑपोजीट वयर वायरीचेर कोणें नॅशनल फ्लॅगाक उडयला. हांवें लायव्ह गेलो, म्हाज्या माध्यमांतसून हांवें प्रयत्न केलो, कारण तूं भरपूर हायट आहा, ताका एक फायर ब्रिगेडूच लागतली. तर अशें जे आतां गोंयभर जे हर घर तिरंगा जे अवेरनेस लास्ट इयरूय चालू जालेलो, म्हणजे बरी गजाल आसा ही, पूण लोकांक ही अवेरनेस कित्याक ना की बाबा देशाचो फ्लॅग हो हेका रिस्पेक्टान लावंक जाय, हेजेर तूं कशें पळयता? आमी इवन हांवें लास्ट इयर कमीत कमी 8 ते 10 सुमार फ्लॅग हांवें गार्बेजीनसून काडलेले, कळ्ळें तुका. सो जेन्ना कोण फ्लॅग वाडटा न्हू तेणी एक मेसेज दिवपाची गरज आहा, हायच्या डेटीन खंयची पार्टी फ्लॅग वाडटा तेंच्यांनी मेसेज दिवपाची गरज आसा की हो जो फ्लॅग आफ्टर इंडिपेंडन्स डे तुमी बरो घडी करून थेया, नितळ थेया आनी सांबाळून थेया म्हणून. आयज जेन्ना अशे फ्लॅग रस्त्याचेर बीन पडलेले आसता तेन्ना खंयच्याय भारतीय सिटिजनान तो जर पळयलो न्हू जाल्यार पयली जबाबदारी तेणी सगळो काम धंदो सोडून तो फ्लॅग काडपाचो पयलीं. आयज जो तूं फ्लॅग पळयला म्हणटा न्हू आनी ज्या लोकांनी पळोवन फुडें गेले न्हू तेंच्यांनी देशाचो अपमान केला आनी अशें जावपाक जायना. आनी हर घर तिरंगा म्हणटा, वर्साच्या वर्सा तुमी फ्लॅग वाडटा, मागीर ते फ्लॅग सगळेच जाण घरान सांबाळून थेयता हें ना, थोड्यां कडेन ते मिसप्लेसूय जाता आसतले. सो हो देशाच्या फ्लॅगाचो अपमान न्हू. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेंच्यांनी 10 फावटी विचार करूंक जाय की बाबा ते करता ते सारके करता काय ना ते. कित्याक आमी आयज पळयलें जे फ्लॅग आहात न्हू ते वयता थंय आमी पळयता खंयसरूय लायलेले आसता. कितें अशें जावपाक जायना. जाणा एका नागरिकान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वता निभोवपाक जाय. जेन्ना आमी आज हो तुवें एक ड्रायव्ह म्हणजे सदांच तूं करता, आज 15 ऑगस्टाक हो स्पेशल ड्रायव्ह केलेलो आहा. आज तुमी एक 20 मिनटां भितर प्रत्येकान एक बॅग भर कचरो काडलेलो आहा. म्हणजे अशें आतां गोंयभर जेन्ना हे प्रोग्राम जाता आनी गोंयभर जेन्ना ह्यो स्कुलाची भुरगीं येता, खरेंच आयच्या दिसा म्हाका जाल्यार दिसता की सगळ्या स्कुलांनी इवन पंचायत, सरपंच, पंच, कॉर्पोरेटर, म्युनिसिपालिटी हेंच्यांनी आपली एरिया आयच्या दिसा क्लीन करपाची खरी गरज आहा. कित्याक भाशणां खूब ठोकता, मातशी झाडू घेता नासता, पूण कचरो थंयच आसता. अवेरनेस म्हणजे कितें, हर घर तिरंगा तशें हर घर अवेरनेस आयच्या दिसा खरीच चालू करपाची गरज आहा. तुका दिसता हे सरकार हेजेर वयतले फुडें? हय, सरकार गार्बेजी खातीर जर म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंय नितळ ठेवपाक फेल जाल्लेले आसा. स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो आतां भारत सरकाराचो आहा तो सुद्धा टोटली फेल जाल्लो आसा. आनी फेल जाल्लो कित्याक आहा तर आमचे जे राजकारणी आहा कितें ते हांगासर सुद्धा राजकारण करता. मदींच तांकां दिसता की बाबा खंय तर अशें जेन्ना इंडिपेंडन्स डे येता, रिपब्लीक डे येता तेन्ना ते मातशे आपूण स्वता सुद्धा कचरो काडपाक येता, पूण ते थंय नाटक करता. सो आयज हे जे इनिशिएटीव आहा स्वच्छ भारत बीन हे आमी सिरियस घेवपाची गरज आसा. कित्याक आयज ह्या सरकारान ह्या राजकारण्यांनी हेची फकाणां करून सोडलेली आसा. हे जर सपोज इतले इनिशिएटीव आनी सरकार कोट्यांनी पयशे जर हेचेर मोडटा सपोज जाल्यार आयज काळाची गरज आहा. जाणा एका नागरिकान कितें आमचे गोंय नितळ ठेवपाची गरज आसा आनी हे इनिशिएटीव जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा तेंच्यांनी सिरियस घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आमच्या PMन स्वच्छ अभियानूय केलें आनी योगा डे केलो, सगळ्या स्कुलांनी योगा तुमी पळयलें आसतलें, सगळी कडेन योगा डे. पूण आयच्या दिसा खंय तरी एक शपथ घेवपाची गरज आसा की गार्बेज क्लिनींग हे एवरी वीक जावपाची खरीच गरज आसा. कित्याक अशें न्हू की म्हयन्यान किंवा खंयचे सण येता किंवा खंयचोय डे येता, म्हणजे हे अवेरनेस चालूच दवरूंक जाय एवरी संडे. तुका कशें दिसता हेजेर? पळय हे अवेरनेस एक्चुली स्कूल लेवला वयल्यान चालू जावपाक जाय आनी स्कूल लेवला वयल्यान चालू जालें न्हू कितें जाल्यारूच आमी कितें तरी बदल हाडपाक शकता. कळ्ळें तुका. आयज आमी इतले आमी इवन बरे प्लेसिसांचेर पब्लीक प्लेसिसांचेर पळयता लोक गार्बेज हाडून उडयता. नॅशनल हायवेचेर लोक आपली घरांतली गार्बेज हाडून उडयता. कितें हॉटेल इंडस्ट्रीची गार्बेज रस्त्यार पडलेली आसता. सो हो इनिशिएटीव आमी लोकांनी पयलीं जाणून घेवपाक जाय. कितें आनी सरकारान हातभार लावपाक जाय. सरकारानूय बसून तेजेर हो एक सिरियस इशू आनी हे असले मुद्दे जे आहा न्हू ते असेंब्लीन म्हाका दिसता चड टायम डिस्कस जावपाक जाय. कळ्ळें तुका. जाल्यारूच हे मुद्दे सॉल्व जातले. सरकार जर सिरियस आहा जाल्यार कितें जावंक शकता. मॅडम, वॉट यू वॉन्ट टू से ऑन टुडेज इंडिपेंडन्स डे? I don't feel independent. That's what I want to say. And it's sad to see that it is among our goals only we don't feel free. And we elected somebody to represent us, but they are not representing us. They are selling us out. That's all I want to say. ओके. मॅडम बाब, तू कितें म्हणूंक सोदतालो? हांव म्हणून सोदतालो ते आमचे बराबरी तेजें नांव जेसी आनी ते आमचे बराबरी सोशल एक्टिविस्ट आहा ते भितर
पयलीं आमी म्युजिकल वॉरियर्स आसले आनी पळय जायते बराबरी आमचे CR झेडाक बसायचे पळय आनी आतां ते म्हळ्यार सकल रावला कित्याक तेजेन पयन हें जायना पयन वचो आनी कसलीच एक्शनां जायना म्हणून आयज ते आमकां सपोर्ट करता फाटल्यान रावपाक. ओके, तर आज हो तुम्ही बरो ड्रायव्ह केलेलो आहा मिरामार, हो स्वच्छ अभियान तुम्ही आज एक घेवन फुडें सरलेले आहा. तर एक घोशणा घालया, भारत माता की, भारत माता की.